أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص। तो ऐ सुनने वाले धोखा में न पड़, इससे जिसे ये काफिर पूजते हैं ये वैसा ही पूजते हैं जैसा पहले इनके बाप दादा पूजते थे, और बेशक हम इनका हिस्सा इन्हें पूरा फेर देंगे जिसमें कमी न होगी।